Hey guys, assalamualaikum. Mayam arang video ma thagal lai. Thagal li hai bani ko soy re. Ado Tripura gi hekoi gi ichi hai ni ra, ichal hai ni ra. Ichal di oi ra, ichi gum ima gum bo ra ni. Ado ma handi yam oi re. Ado ga ma na hai re ba wafam do mayam ai di yaning de ado comment hai re I ma gi account hai di ma gi Instagram gi dai di page and dai Facebook ke page to ai mathak ta hap char ke mayam chala dana mayam su comment to view video do kak na ba. Mayam kari hai ni share lo chan jar ke kari hai ni na. Mani. Ang wah mani teng tham biu na yam bai Video kakan si mayam adu komen lang tawjal lu. Tawjan na kakan si. Di polang to na mai chinen chu urai kim na phani mayam. Masi tumit kang de hele. Chana bohon rai mine. Ibai. Kai hai ba. Isu viral chana bohon rai ma ba. Adu su viral cha pachum ya ba views to tar ga na ba su. Troll tawra ka kasar banatra. Adu pangal le ko. Haira ani ai a yau jal sai yau pot to khom ngang thora ga. Maru lo hai su de manipuri na kaya tare noi ba ji ra hai. Nap hore se. Yam hai ro nu. Khang ba adu mayam kari hai ni company su yaw re video se lo jan jara ge mayam. Adu so video de kang na ba report khat ho jan chi.